गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब बच्चों? आवाज़ आ रही है? मैं ना फैन चल रहे हैं, बंद करके आती हूँ। जस्ट वेट कर। It was really nice. हाँ जी, आप बताओ। बेहतर हुआ कुछ? एनवायरनमेंट क्लियर हो गया? अच्छा, तो सबसे पहले आवाज़ आ रही है अब? ओके, गुड। अच्छा, तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ना ये बात डिस्कस करते हैं जो आप लोगों ने एमसीक्यूज बनाने थे। सुन रहे हैं ना सब जो ऑनलाइन हैं? तो उसमें जो है कायनात ने शायद पूछा था, कायनात ऑनलाइन नहीं हुई, सबको मैसेज दो कि सारे ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। जी बच्चों, कायनात ने शायद पूछा था कि जो है ये एंकर्स की बुक से बनाने हैं या कि जो एमसीक्यूज वाली बुक है उससे बनाने हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास एमसीक्यूज की बुक है? कोई भी बुक एमसीक्यूज की? मैं देखना चाह रही हूँ कि एक एमसीक्यूज की बुक मेरे पास है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग उससे भी तैयारी कर सको।
किसी के पास भी नहीं है क्लास में से? सबसे पूछो किसी स्टूडेंट के पास कोई एमसीक्यूज की कोई बुक है? अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ वो एमसीक्यूज की एक बुक है मेरे पास, मैं वो शेयर करती हूँ। ओके, तो फिर मैं आप लोगों को ना एक बुक है वो व्हाट्सएप करूँगी, तो आप लोगों ने जो है जी कायनात आ गए हो? वालेकुम सलाम। अच्छा कायनात, आप लोगों को मैं एक एमसीक्यूज की बुक है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? सेकंड, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है जिस चीज़ के टॉपिक्स हैं, आप 6 लोग हो, आप लोग इस तरह करना, आप लोग डिवाइड कर लेना, 2-2 लोग एक बुक को ले लें, एक पीड्स की बुक को ले लें, एक जो एसेंशियल आपकी जो है वो करिकुलर यूएचएस से रिलेटेड बुक है वोंग वाली, एक वो ले लें, ठीक है? और जो है ना सेकंड वन एंक्लेक्स की बुक में भी कुछ एमसीक्यूज हैं उनसे रिलेटेड, आप लोगों ने उसमें से भी ढूंढने हैं कि उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज हैं, ठीक है? क्योंकि अब सबको जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी, एंड में हर बंदे को सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसा ही है ना? तो आप एंक्लेक्स की बुक 2 लोग ले लें, 2 लोग किड्स की बेसिक पीडियाट्रिक की जो परवेज अकबर की बुक है वो लोग ले लें, 2 लोग जो हैं वो वोंग की बुक ले लें, और जो 2 लोग बच्चे तो वो ले लें, एंक्लेक्स की बुक ले लें, ठीक है? और अपने-अपने टॉपिक से रिलेटेड उसमें से एमसीक्यूज आप लोग ढूँढ लो, ठीक है? क्योंकि नेट का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, उसमें तो लामतनाही होते हैं, हम उसमें से नहीं कह सकते कि अभी हम उसमें से जो है वो ढूँढ के तो लिखेंगे, वो तो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है जितनी भी कर लोगे। तो इस तरीके से ना आप लोग ये एमसीक्यूज जो इनसे रिलेटेड है ये तैयारी आप लोगों की इस चैप्टर वाइज साथ-साथ में करवा देती हूँ, ठीक है? सेकंड जो है मैंने ये डिस्कस करना था कि रात को आप लोगों ने टॉपिक कहा कि G6 पीडी जो है ये फास्फेट डेफिशिएंसी है G6 से, ठीक है? तो ये नहीं मिल रहा। मुझे कोई आप लोगों को टेस्ट दिए हुए मेरे ख्याल में 1 वीक होने लगा है। तो कहना तो उस वक़्त से आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं आप लोगों ने जो ये टॉपिक थे ये क्यों नहीं देखे उस वक़्त से? अभी शुरू हुआ 9:30 मतलब आपसे मेरे पास होते जाना है और दूसरा मुझे सारे लोग बताएं कि किसी को भी ये टॉपिक नहीं मिला आप लोगों के ये यूनिट में से, क्लास में से किसी एक बंदे को भी बुक से या कहीं से भी ये टॉपिक नहीं मिला? ओके, तो बाकी क्लास के लोग जो हैं जिन्होंने टेस्ट प्रिपेयर किया है, क्या उनको किसी भी इस यूनिट में किसी भी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हुई हो? देखो आप लोगों की ना आपस की म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक चीज़ किसी को नहीं मिलती तो वो दूसरा उसकी हेल्प करे। अगर सबको ही ये चीज़ नहीं मिल रही तो फिर जो है फिर मेरे तक आप लोगों की अप्रोच होगी, ठीक है? अफरा साहब ने कहा कि नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि इसको ये स्लाइड्स मिल गई हैं। कायनात क्या करिए? नहीं मैम बुक पे इजी लिखा हुआ है, तो मिल गया है कायनात आपको ये टॉपिक? अगर नहीं मिला है तो मैं ये जो है टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे कंफर्म कर दो आप लोग। ओके गुड, तो इसका मतलब ये यूनिट हमारा टोटली क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट सोच रही थी कि अपलोड कर दूँ आप लोगों को, ठीक है? तो आज या फिर जो है वो कल फ्राइडे है,
تو انشاءاللہ میں آج شام تک یا پھر کل کے دن میں آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ جو ہے ہم اسی ویکینڈ پہ ہی ختم کر لیں گے. میں نے آج جو ہے وہ یا کل آپ لوگوں کو یہ آج دینا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ہم جو اپنا سلیبس ہے وہ ہم پہلے ختم کریں، کیونکہ دن جو ہے ہمارے پاس شارٹ رہتے جا رہے ہیں، اور پہلے ہم کنفرم کر لیں کہ ہمارا سلیبس جو ہے پورا ہے. ٹھیک ہے. جی ہیمولائٹک ڈس آرڈر میں ہے یہ انیمیا کی ڈیزیز ہے جو فاسفیٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر پھر بھی نہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں آلریڈی سلائیڈس مارننگ سے میں نے آپ سے کہا تھا میں کالج جا کے دیکھوں گی، تو میں اس کی سلائیڈس بھی پریپیئر کر رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. اگر مزید اس میں سے آپ نے پڑھنا ہو تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. another thing اس کے بعد، اس یونٹ کے بعد اب آپ لوگ جو ہے نا، ایک ہے ہیلتھ پروموشن آف نیو بورن اینڈ فیملی فرام گلوبل اینڈ پاکستانی پرسپیکٹیوز. یہ ہم نے اس وقت بھی کلاس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. تو یہ والا جو یونٹ ہے نا، میں پک بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کرتی ہوں. اس میں کچھ پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں، جو پیج نمبر نہیں لکھے ہوئے وہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے تو مجھے اس کے آگے بھیجنا ہے کہ یہ میم اس پیج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ آپ لوگ پریپیئر کرو نیکسٹ ویک کے لیے. یہ چھوٹا ہے، اس کے ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کون سا تھا یہ جینیٹو یورینری ڈسفنکشن ان چلڈرن، یہ بھی آپ لوگ کر لیتے. ابھی جو ہمارے فرسٹ ٹیسٹ جا رہے ہیں نا، ان میں ایکچوئل میں میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اس میں جو جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کو ڈھونڈ لو ساتھ ساتھ میں. آپ لوگوں کے پاس پی پی ٹیز ہیں یا بک میں ہیں؟ اگر بک میں نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس کی پی پی ٹی پریپیئر کریں گے. ٹھیک ہے. میرا مین مقصد یہی ہے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹ دینے کا. جو نیکسٹ پھر ٹیسٹ اس کے بعد سیکنڈ ون ہم دیکھیں گے اگر ہمیں ٹائم مل گیا تھا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو غلط نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے پیپر جو ہیں مئی میں یا جون میں تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے ہو جانے ہیں، اس لیے سیلف اسٹڈی ساتھ ساتھ اسٹارٹ کر دو. ٹھیک ہے. میں جینیٹل یورینری سسٹم کی اور دوسرا جو ہے یہ ہیلتھ پروموشن والا، یہ اس کی پک بنا کے سینڈ کر. اور اس میں اگر کوئی پی پی ٹی ایسی نہیں ہے تو ان ٹائم مجھے آپ لوگ انفارم کرو کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی سلائیڈس نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ صرف جو ہے وہ ہیلتھ پروموشن والا کر لو. یہ جو ہائی رسک والا تھا کائنات، آپ لوگوں کا یہ اچھا پریپیئر ہو گیا. کیونکہ دیکھو اب ہم لوگ فیس ٹو فیس نہیں ہیں، جو آپ لوگوں نے کرنا وہ آپ لوگ جانتے ہیں یا اوپر والا جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کرو گے، جتنا گڑ ڈال لو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کر لو گے آپ لوگوں کے کامیابی ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ پروموشن والا کر لو نیکسٹ ویک کے لیے. لیکن اس میں جو پی پی ٹی آپ کے پاس نہ ہو، بک سے نہ مل رہا ہو، بہت سارے جو ٹاپکس ہیں بک کے پیج نمبر میں نے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، جس کو نہ ملے وہ یہ پیج نمبر کے اکارڈنگلی چیک کر لیں. گڈ ہو گیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. چلے اب یہ ساری باتیں ہوں گی. اب ہم لوگ جو اپنا ٹاپک لے گیا تھا یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ون 2 بجے پھر میں نے جو ہے میڈم سعدیہ سے لیکچر لیا ہے، تاکہ جو وینٹیلیٹری کیئر والا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، تاکہ اس ٹائم میں ہم وہ وینٹیلیٹری والا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں، تاکہ آپ کا سلیبس جو ہے جلدی جلدی ختم ہو جائے. کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی ابھی اس کا ہر یونٹ میں سے کچھ نہ کچھ پی پی ٹیز پڑی ہوئی ہیں، کچھ پریزنٹیشنز نہیں ہیں جو آپ لوگوں نے کی تھی وہ بھی ویسی ہیں.
तो काफ़ी सिलेबस आप लोगों का अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 बजे आप लोग जो है सब ये समझ के ऑनलाइन ना होना कि इंग्लिश का लेक्चर है, ये मेरा लेक्चर है, तो इसलिए वेंटिलेटरी केयर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग सब ऑनलाइन हो जाए। चलें हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो कल हम लोग जो थे वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग ने डिस्कस किया था। मुझे जल्दी से कोई बताए कि एक्चुअल में जितना हमने पढ़ा सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या हम जो है वो समझते हैं कि जैसे कोई जल्दी से मुझे बताए। कल मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड भी आप लोगों के साथ यूज़ किया हुआ है कि ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, तो जल्दी से कोई मुझे बताए, कौन बताएगा? आज सारा अली से पूछते हैं। जी सारा अली, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस? सारा अली जो है वो सुन रही है ना? सारा ने लिखा सिस्टिक फाइब्रोसिस इज हेरिडिटरी डिजीज दैट इफेक्ट द लंग्स एंड digestive system. And the body produces thick and sticky mucus that can clog the lungs and obstruct the pancreas. Good. सरारी ने बहुत अभी अच्छी डेफिनेशन दी हमें, ठीक है। तो कल हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो हमने आई थिंक ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे। तो एक बार फिर हम इसको रीडिंग दे देते हैं जिसके अंदर है पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन। उसमें आता है प्रोडक्टिव कफ आती है, वीजिंग होगी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी ऑफ द लंग्स फील्ड ऑन चेस्ट एक्सरे। अगर हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हमें नज़र आएगा कि लंग्स जो है वो फुल फ्लैश जो है वो एयर से भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन एंड कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट कंसिस्ट विद ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज होगी। उसके बाद है ये देखो, अगर मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था कि अगर ये लंग्स हम देखेंगे ना तो इसमें जो है ये और ये जो जगह सारी आप लोगों को नजर आ रही है वाइट, ये सारी इसके अंदर एयर ट्रैप हुई है लंग्स के अंदर, ठीक है, इसकी वजह से। और मैंने आप लोगों को ऐसे कहा था कि सीओपीडी में इससे ज़्यादा होती है क्योंकि एम्फीजीमा होता है और एम्फीजीमा डायरेक्ट काज करता है सीओपीडी को। अब आगे नॉन पल्मोनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज इंसफिशिएंसी होगी, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगी, बिलियरी सिरोसिस होगा, विटामिन डेफिशिएंसी, रिकरेंट पैंक्रियाटिस एंड वेट लॉस होगा। जेनिटल यूरिनरी प्रॉब्लम, मेल फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मिकोनिया मेनिसिन, न्यूबॉर्न बेबीज होगा, क्लबिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज होगा, सॉल्ट टेस्टिंग स्किन होगी, पुअर ग्रोथ एंड पुअर वेट गेन डिस्पाइट नॉर्मल फूड इनटेक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें जो है वो स्वेट कलर क्लोराइड कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम ये स्वेट टेस्ट करें तो उसमें क्या होता है, स्वेट कलर क्लोराइड वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन होंगी 60 मिली इक्वलेंट पर लीटर, ठीक है। ये जिन उनको अच्छे से समझ आ जाएंगे जिन्होंने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा है। उसके बाद आ गया जेनेटिक टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ
CFTR डिफेक्ट इज कॉजिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे होगा, इन्फ्लेमेटरी लंग होगा, लंग फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग होगी। अगर साइनस एक्सरे करवाएं तो उसमें जो है ना हमें शो होगी, इसमें साइनोसाइटिस भी होगा, ठीक है। फिर LFT करवाते हैं, LFT लिखा हुआ देखा, उसको लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। जैसे RFT होता है, उसमें होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। ये स्पुटम कल्चर होता है। अच्छा, एक और चीज़ टेस्टों के हवाले से मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। एक डॉक्टर लिख के देते हैं CBC का टेस्ट, एक होता है सिंपल CBC का टेस्ट, एक होता है CBC डेंगू सस्पेक्टेड टेस्ट। उसके अंदर जो है वो टोटली रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल के बारे में टोटली उसके अंदर स्टडी की जाती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस हैज नो क्योर, ठीक है। इसलिए बस ये समझ आ गई ना आप लोगों को। द गोल ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रीट इंक्लूड प्रिवेंट एंड कंट्रोलिंग करते हैं लंग इन्फेक्शन को, लूजिंग एंड रिमूविंग थिक स्टिकी म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। उसमें जो है वो हम पेशेंट की सक्शनिंग करने की कोशिश करते हैं। और सक्शनिंग कैसे करते हैं? अगर पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसमें हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर से वेंटिलेटर उतार के हम ओके उसमें जैसे बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है ना म्यूकस, तो वेंटिलेटर में ना सैचुरेशन जो होती है ना वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ही जो है वो वेंटिलेटर की केयर आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है। इन चीज़ों के बाद तो पेशेंट जो होता है ना वेंटिलेटर पे होता है तो उसकी जो सैचुरेशन है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसकी सैचुरेशन क्यों ड्रॉप होती है। हम उसकी सक्शन करने की कोशिश करते हैं। जब आप सक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो म्यूजिक है वो स्टिकी है और बहुत थिक है। अब हम उस थिक और स्टिकी म्यूकस को कैसे डाइल्यूट करते हैं कि हम उसमें या तो नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे ETT में से, ठीक है। ETT में से नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, कम से कम 1 ml या 0.5 ड्रॉप्स डालेंगे। फिर उसके अंदर ऊपर जो है हम रखेंगे एम्बो बैग को रख के 2-3 कंप्रेशन फास्ट देंगे हम। जब हम उसको फास्ट कंप्रेशन देंगे ना तो वो जो थिकी स्टिक होगा ना स्पुटम और म्यूकस जो भी होगा वो डाइल्यूशन उसकी हो जाएगी, वो लाइक वाटर की तरह होना शुरू हो जाएगा। फिर हम जल्दी से उसकी जो है ना करते हैं सक्शन करते हैं, ठीक है। सक्शन करते हैं फिर हम जो है वो डायरेक्ट पेशेंट को जो है नोज से और ETT के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है उस पेशेंट को देते हैं ताकि उसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है। अगर नॉर्मल सलाइन से फ़र्क नहीं पड़ता फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन में हम एड्रेनालिन इंजेक्शन जो होता है ना वो मिक्स करते हैं। फिर उस एड्रेनालिन वाले इंजेक्शन और नॉर्मल सलाइन वाला जो सोल्यूशन बनाया होता है हमने, फिर हम ETT के थ्रू, ETT का पता है सबको? कोई बताए मुझे ETT क्या होती है? ETT और ATT ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ETT के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ETT के बारे में बताइए कि ETT क्या है। अगर जिन्होंने इस ICU में ड्यूटी की है कम से कम उनको तो पता होगा। जी, निम्रा ने बताया एंडोट्रेकियल ट्यूब, गुड निम्रा। इसको हम शॉर्ट वर्ड में ETT बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जब है ना फिर हम जो सोल्यूशन बनाया होता है उसका एड्रेनालिन इंजेक्शन का और नॉर्मल सलाइन का, फिर हम सेम ऐसे नॉर्मल सलाइन की तरह ही वो सोल्यूशन उसके अंदर डालते हैं और हम उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। और सेम प्रोसीजर के हम पेशेंट को है सक्शन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करते, कम से कम 2 to 3 मिनट्स के अंदर सक्शन करके, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस होता है बहुत इमीडिएट प्रोसेस होता है जब पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर होता है। और फिर हम डायरेक्ट उसको जो है वो ऑक्सीजन उसके नोज के थ्रू, ETT के थ्रू हम देने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी सैचुरेशन अप हो जाए। और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक हम उसको एम्बो बैग करते हैं कि उसकी सैचुरेशन जो है मेंटेन हो। जब सैचुरेशन मेंटेन होती है तो फिर हम उसको वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन, प्रोवाइडिंग इनफ न्यूट्रिशन करते हैं, प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन करते हैं, हम उसका ब्लड थेरेपी करते हैं कि उसकी डिहाइड्रेशन जो है मेंटेन हो सके, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर का पता है, इसमें हम नेबुलाइज भी करते हैं, और इसमें ब्रोंकोडायलेटर जो है ये वेंटोलिन का सोल्यूशन देखा हम लोगों ने जिसे नेबुलाइज करवाते हैं, उसको ब्रोंकोडायलेटर भी कहते हैं। कुछ मेडिकेशन भी है ब्रोंकोडायलेटर। एक क्लैनल यूज़ करते हैं नेबुलाइजेशन के लिए, उसके क्लैनल के साथ एक और एम्प्यूल होता है एट्रोवेंट, वो भी जो है ब्रोंकोडायलेटर है, उससे भी नेबुलाइज करवाते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं इनके लिए हम जो है एक सर्कल बनाते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना मेनिंजाइटिस के पेशेंट के लिए जो हम सेडेशन की मेडिसिन देते हैं, फिट्स को स्टॉप करने के लिए मेडिसिन देते हैं, वो एक ऐसे सर्कल बनाते हैं। जैसे नींद के 2 PM पे हमने जो है एक इंजेक्शन दिया, तो 7-4 आवर्स के बाद मिनिमम 6 PM पे कोई और इंजेक्शन देके, बट उसके बाद जो है फिर जो है 10 PM पे हम कोई और इंजेक्शन दे। इसी तरह की 1 आवर्ली या 2 आवर्ली हम इसका पेशेंट का नेबुलाइज का चार्ट बनाते हैं, और उसमें जो है एक बार अगर नॉर्मल सलाइन से हमने नेबुलाइज कराना तो सेकंड टाइम उसको हम क्लाइनल से नेबुलाइज कराते हैं, फिर थर्ड टाइम जो है हम उसको एट्रोवेंट से नेबुलाइज करते हैं, फिर फोर्थ टाइम हम उसको वेंटोलिन से नेबुलाइज कराते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम एक इसका सर्कल बनाते हैं, उसमें अस्थमा में, निमोनिया में, ठीक है, जिसमें भी रेस्पिरेटरी जो है जो ट्रैक इन्फेक्शन होता है सिवियरिटी की शक्ल में। उसके बाद जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, लंग ट्रांसप्लांटेशन भी होती है इसमें, जेन थेरेपी है, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट आ गया, इसमें सर्च करते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, फिजिकल एग्जाम करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें क्या है, इनफेक्टिव एयरवे होगा, क्लियरेंस रिलेटेड टू द mucus production, risk for chest infection related to retain secretion, और उसके बाद एंटीसिपेटरी ग्रेविंग होगा। तो मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि 3 जो है ना कि डायग्नोज हर डिजीज़ की डालूँ, लेकिन आप लोगों ने जो है जो नंदा की बुक है ना, आप लोगों ने अगर किसी के पास नंदा की बुक नहीं है तो मेरे पास एक फोटोकॉपी है नंदा की बुक की। जब आप लोगों में से अगर कोई कॉलेज आ सकता है तो वो कॉपी करवा लो, वो बुक ऐसे आप लोग एक दूसरे से लेकर कॉपी करवा लो, क्योंकि 1 से मिलकर 3 से ज़्यादा 5 डायग्नोसिस हर डिजीज़ की याद रखोगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 3 याद रहेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन मस्ट आता है हर दफ़ा मिलकर और डायग्नोसिस मांगते हैं। अब क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं उसमें इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस को। प्रमोट कैसे करते हैं, जैसे हम उसकी सैचुरेशन चेक करते हैं, स्किन कलर चेक करते हैं, जैसे आप अगर स्कोर देखते हैं ना, हम सेम ऐसे ही उसका असेस करते हैं रेस्पिरेटरी स्टेटस को, उसका वाइटल साइन देखते हैं, ब्रेथ को देखते हैं, साउंड देखते हैं कि वेजी साउंड तो नहीं है, एयर में तो नहीं है, उसके बाद जो है साइनसाइटिस तो नहीं है, पेशेंट की नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं हो रही, स्किन कलर ठीक है। ये हर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद ये हमें देखना होता है, जैसे कि पेशेंट की पोस्चर चेंज करते हैं ना 2 आवर्ली 4 आवर्ली, इसी तरीके से असेस करते हैं कि कफ जो है वो स्पुटम के साथ है, प्रोडक्टिव कफ है, कलर कैसा है उसका, ठीक है, और अमाउंट कैसी है, कंसिस्टेंसी हम देखते हैं, एंड पॉसिबल उसका ऑर्डर देखते हैं। फिर जो उसकी जो एबीजीज का बताया आप लोगों को, एबीजीज का किसी ने सुना है या पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने? ओके, एबीजीज रिजल्ट देखते हैं, उसके अंदर वो CO2, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारे उसके अंदर जो है ना उसकी जो दी हुई होती है मेजरमेंट्स, ठीक है, तो वो नॉर्मल है कि नहीं है। एबीजीज का टेस्ट तो अडल्ट में 5 एवरी हाफ आवरली करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेटेस्ट हॉस्पिटल्स हैं ना
وہاں پہ انہوں نے مشین جو ہے آئی سی یو کے اندر ہی رکھی ہوتی ہے ای بی جیز کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. بٹ یہاں ہمارے یہاں تو کچھ ایسا سسٹم ہے کہ یہاں آئی سی یوز میں پوری چیزیں ہوتی ہیں بس. ٹھیک ہے. انہوں نے سی بی ایچ بھی چیک کرنے کے لیے اسپیشلی نیونیٹل ڈپارٹمنٹ میں اور آئی سی یوز میں ایچ بی چیک کرنے کے لیے اور اے بی جیز چیک کرنے کے لیے یہ مشین جو ہوتے ہیں نا یہ آئی سی یو کے اندر ہی آئی سی یو سی سی یو اور نیونیٹل جو بسی ہے ان 3 ڈپارٹمنٹس کے اندر ہی ہوتی ہے مشین اور یہ اسٹاف نرسز چیک کرتی ہیں. Report increasing hypoxemia and other abnormal results to the physician. Place the patient in the high floor positions. Encourage کرتے ہیں frequent positions change and ambulation as allowed. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کا جو ہے 2 hourly اس کی پوسچر چینج کریں گے, یہاں ہم 4 hourly اس کی پوسچر چینج کریں گے کیونکہ اس میں جو ہے زیادہ پیشنٹ اگر مل کے یہ تو بچوں کی بات ہو رہی ہے نا, میں بڑوں کا بھی آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کیونکہ اس میں جو ہے نا اگر ہم پوسچر چینج نہ کریں تو کچھ ہیوی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پریشر وہ زیادہ مینٹین نہیں کرتے تو ان کو بیڈ سور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اچھے ہاسپٹلس ہیں اور وہاں پہ جن اسٹاف نرسز کی ڈیوٹی میں بیڈ سور بن جاتا ہے تو وہ ان اسٹاف نرسز کو وہ ویسے ہی فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر اسٹاف نرس کو اپنی ڈیوٹی میں پیشنٹ کی پوسچر چینج کروانی پڑتی ہے اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بیڈ سور نہ بنے. کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے, ابھی تو آپ خود کلاس میں ہیں اپنے جب ہاسپٹل میں کہ پیشنٹ کو بیڈ سور بن گیا تو اسٹاف نرسز کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. ادروائز باہر کی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں assist to cough, deep breath and use assistive devices. اس میں جو ہے وہ نیبلائز کرواتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ جب کف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم فزیو تھراپی کرتے ہیں نیبلائز کے دوران بھی اور آفٹر نیبلائز بھی. Provide an endotracheal suctioning using aseptic technique is ordered. جیسے یہ چیز میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ انڈوٹریکیل سے سکشننگ کیسے کرتے ہیں. اور یہ جو سکشننگ کا پروسیس ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی تھی کہ جب سکشننگ کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہم یہ سیپٹک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور جو سکشن ٹیوب میں جو میلٹن ہوتا ہے اس کو ہم اس کو صاف کیسے رکھتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا نوزوکومیل انفیکشن کے بارے میں. تو وہ یہ سکشن ٹیوب سے ہوتا ہے موسٹلی جب پیشنٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے. ایک وینٹیلیٹر کے اوپر جو کیئر ہوتی ہے نا وہ پیشنٹ کی تقریباً آل ڈیزیزز کی ان کو ہم کہتے ہیں کیئر, یعنی کہ ایک انفیکشن کو کنٹرول کرنا جس میں ویپ ہوتا ہے جیسے وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ نمونیا جو ہو جائے تو اس کی جو کیئر ہوتی ہے بہت سارے ڈیزیزز کی کیئر ہوتی ہے. Work with the physician and respiratory therapist to provide pulmonary hygiene measures such as postural drainage, percussions and vibration. جو نرسنگ مینجمنٹ ہے نا اس کی سسٹک فائبروسس کے لیے آپ لوگوں نے بہت اچھے سے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. Administer prescribe medicine as ordered as monitor the effects. اچھا یہ آگے جیسے کہ کچھ لوگوں کو ملے ہوئے ہیں ٹاپک پیلیٹیو کیئر کا تو یہ اس سے ملتا جلتا جو ہے نا یہ ٹاپک ہے. دیکھیں ہیلپ فار اینٹیسپیٹری گریونگ. اسپینڈ کرتے ہیں ٹائم ود دا کلائنٹ اینڈ فیملی. آنسر کرتے ہیں کوشچنز اس کے جو ہے آنیسٹلی, یعنی کہ جو بھی اسے پرابلم ہے ہم اسے پراپر اور اچھے طریقے سے اس کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. Encourage the family to express their feelings, fear and concern. یعنی کہ اس کو ان کو جو فیئر ہے آپ نے اگر وہ واقعی میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جانی ہے اور کچھ ایسا ہے تو ان کو آپ نے جو ہے نا ہوپ نہیں کروانا.
ٹھیک ہے. آپ نے ان کو کلیئر کٹ بتانا ہے. باقی یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں, جو وہ کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہوپ دلوائیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو پیشنٹ جو ہے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ہوپ دلوا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو کلیئر کٹ اگر آ کے بتا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ ایسی نہیں ہے, ایسی ہے, تو سیریس ہو رہا ہے آپ کا پیشنٹ, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کہا گیا تھا کہ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کو بچا لیں گے, ہم اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, تو اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت زیادہ فرسٹریشنس پھیلتی ہیں. اس لیے آپ نے جو اس کی سچویشن ہے نا, آپ نے اس کو یعنی کہ ان کی فیملی کو ہوپ اگر دلوانی ہے تو اس صورت میں دلوا رہے ہیں کہ انہیں کہنا ہے کہ آپ لوگ خدا سے دعا کریں. ٹھیک ہے. باقی آپ کے پیشنٹ کی یہ کنڈیشن ہے. Assist with the understand the grieving process. گریونگ پروسیس جو ہے اس کو آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا ہوگا, آپ لوگوں نے مینٹل میں بھی پڑھا ہے نا, مینٹل میں آپ لوگوں نے. اینڈ ایکسپیکٹنس آف دا فیلنگ ایز نارمل. اس کے بعد دینا ہیلپ دا کلائنٹ اینڈ فیملی میک ڈیسیژن ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ اینڈ کیئر. مین کی آپ نے فیملی کی کیسے ہیلپ کرنی ہے کہ ان کو جب آپ نے بتا دیا کہ پیشنٹ جو ہے آلموسٹ 5 days سے آپ کا وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اور اس کی کوئی آپ کو مین کی کچھ اچیومنٹ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اگر وہ چاہتے ہیں انہیں کہنا کہ آپ لوگ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کو بعض اوقات کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتا بہت اچھے اچھے ایس یو ایس میں ہوتے ہیں, اگر وہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کا بل بھی اسی اسپیڈ سے ہی بنتا ہے. اسی ریشو سے ہی ان کا بل بنتا ہے. تو پھر ڈیفینیٹ وہ لوگ جو مرنے والا اس نے تو ماری جانا ہے, جو پیچھے والے ہوتے ہیں پھر وہ لوگ بھی مقروض ہو جاتے ہیں اکثر اوقات. تو پھر اس صورت میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں, یہ کنڈیشن ہے آپ کے پیشنٹ کی, تو اگر آپ اس کو ہاسپٹل میں رکھنا چاہتے ہیں یا کہ آپ مین کے لائک ودڈرا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو وینٹیلیٹر سے اتروانا چاہتے ہیں, ہم ان سے پھر ہم جو ہے وہ کنسنٹ لیتے ہیں اور ان کو پیلیٹیو کیئر کے لیے ان کے گھر جانے دیتے ہیں. پھر کیونکہ کچھ پیشنٹس میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پیشنٹ جو ہیں 5 to 6 days وینٹیلیٹر کے اوپر رہتے ہیں. بعض اوقات تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اسٹکی قسم کے کہ مین کہ اس کا برین ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے پیشنٹ کی, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پیشنٹ جو ہے لائک آپ لوگوں نے جو ریسنٹلی ایک وہ سنا بھی ہوگا, میں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو برین ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, تو لیکن لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ بچ جائے گا, آپ اس کو وینٹیلیٹر سے نہیں اتاریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کی تو برین ڈیتھ ہوگی, اب اس نے تو سروائیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسا پیشنٹ جو بچ سکتا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالنے سے, ایکچوئل میں وہ بھی اس پیشنٹ کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹ ہمارے پاس اتنے ریسورس تو وینٹیلیٹر کے ہیں نہیں کہ ہم ہر پیشنٹ کو جو ہے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں. لیکن ایسے پیشنٹ جو برین ڈیتھ ہو جاتی ہیں ان کی فیملیز کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ کوپریٹ کریں, اور ڈاکٹرس کو بھی چاہیے کہ ان کو پراپرلی انفارم کر دیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ والی اب اس کا جو ہے جو اس پیشنٹ کا رائٹ ہے جو بچ سکتا ہے, ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اس کی جان بچا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے. Encourage use of other support systems such as spiritual and social group. ان کو جو ہے دوسری سپورٹ بھی کرتے ہیں, جیسے یہ اسپرچول ہے اور ان کہتے ہیں کہ خدا سے دعا کریں. کچھ پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں جو کہ ایس یوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا, کیونکہ میں جب فورن میں تھی تو وہ موسٹ آف دا جو لوگ تھے نا وہ اپنی بیبیز کے لیے جو ہے وہ لے کے آتے تھے. یہ جو فادر ہوتے ہیں نا ان کو چرچز سے ان کو لے کے آتے تھے کہ ہم نے جو ہے اپنے بچے کے لیے دعا کروانی, اور ہم لوگوں سے جو ہے وہ پرمیشن مانگتے تھے. پھر ہائر مینجمنٹ سے ان کے لیے جو ہے مجھے پرمیشن لے کے دینی پڑتی تھی کہ آپ وہ لوگ اپنے بچے کے لیے دعا کروا سکیں. وہ ہم اس لیے کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں نے ان کو دعا نہ کروانے دی اور بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ لوگ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے اور زیادہ ایٹماسفیئر کو خراب کریں گے. تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ ان کو مجبوراً پرمیشن دینی پڑتی تھی, حالانکہ وہ اس کے نیو نیٹل آئی سی یو کے جو تھا نا اس کے اگینسٹ دا پروٹوکول کی. لیکن کلچرل کو بھی ہم لوگوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے.
यही पाकिस्तानी जिन लोगों के पास वो है ना प्रेजेंटेशन कल्चरल की, तो ये चीज़ें उसमें डाल सकते हो इस तरह की। इसमें हम कहते हैं डिस्कस एडवांस डायरेक्टिव द लिविंग विल पावर ऑफ अटॉर्नी और फॉर हेल्थ केयर विद द क्लाइंट एंड फैमिली। वही जो बात आ गई, जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जो भी उसके करीबी है, जो भी उसका जो है ना गार्डियंस हैं, ठीक है, उस पेशेंट का, जो फीमेल है मेल है, जो भी उसके गार्डियंस हैं, आप उसको जो है वो सारी प्रॉपरली बात बता दोगे कि आपके पेशेंट की ये कंडीशन है, और जो अगर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इसको वेंटिलेटर से उतारते हैं पैलिएटिव केयर के लिए, सरोगेट केयर के लिए आप जो है इसको घर में ले जाए। बाज़ तो फिर उनको अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि उनको वेंटिलेटर से उतार दिया जाता है और जस्ट जो होती है वो लाइक सिम्प्टोमेटिक जैसे ट्रीटमेंट होती है, इसी तरीके से उनको हॉस्पिटल के ही वो उसमें रखा रहता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम इनको जो है बहुत ज़्यादा अज़ियत में घर में नहीं देख सकते, तो हम चाहते हैं कि बेशक आप वेंटिलेटर से उतार दें इनको, तो लेकिन आप रखें इसको हॉस्पिटल में ही, बेशक आप अपने यानी कि जनरल डिपार्टमेंट में बेशक आप रख लें, ठीक है। तो इस सूरत में भी उन पेशेंट को जो है वो जनरल डिपार्टमेंट में रख के तो उनको जो है वो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। इन चीज़ों की समझ आ गई आप लोगों को? इससे रिलेटेड कोई आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने हॉस्पिटल में ये देखी हो जो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लोगों के अगर माइंड में कोई ऐसी बात है। जी, अगर कोई पूछना चाहता हूँ तो अगर मैं आप लोगों की किसी उसमें वाले से कोई हेल्प कर सकती हूँ कि आप लोगों को हॉस्पिटल में किसी प्रॉब्लम का सामना हुआ किसी चीज़ से रिलेटेड। सब ओके हैं? ओके। अच्छा, तो ऐसा है कि अभी जो है ना आप लोग जो है इसको मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया ना ये टॉपिक, ये सारे को आप इसमें से रीडिंग दें। अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों का वेट करती हूँ, इतनी देर में रोल कॉल लगाती हूँ, तो आप लोग इसको रीडिंग दें और कोई अगर ऐसी चीज़ है तो मुझे बताएं। फायजा ने पूछा मैम रमज़ान में हम कॉलेज होंगे क्या? नहीं, ये 28 अप्रैल तक फायजा उन्होंने क्लोज कर दिए होंगे और अब तो मुझे लगता है कि ईद के बाद ही होगा, लेकिन उसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि डेट शीट आ जाए तो फिर उसके ऊपर डिसीजन होगा। अभी आप लोग प्रेजेंट नहीं बोले, अभी मैं इधर ही हूँ, ठीक है। मैं जस्ट देख रही हूँ कि कौन कौन जो है वो ऑनलाइन है, तो आप लोग जस्ट इसको जल्दी से रिटर्न दें और मैं अपनी देर में इनकी जो है पिक बना के आपको सेंड करती हूँ। और ये जो है आप लोगों ने देखना है जिसके ऊपर पेज नंबर लिखे हुए हैं उसको आपने ओके करना है कि जी मैम इसी पेज नंबर के ऊपर है, और जो उस पेज पे नहीं है तो उसको जो है ना आपने कहना है, साथ लिखना है कि ये वाला टॉपिक जो है वो इस पेज पे है, ताकि मैं इसके ऊपर अगेन मेंशन कर सकूँ।
یہ بتائیے اس کے اوپر جو میری محنت ہوئی ہے کہ جب میں آج کل پڑھاتی تھی تو ان کو میں بک سے ہی پڑھاتی تھی آلموسٹ ان کو میں جس طرح آپ لوگوں کو پی پی ٹیز بنا کے سمجھاتی ہوں ان کو جو ہے میں بک پکڑاتی تھی اور خود بھی بک لے کے ان کے ساتھ بک سے ہی ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے. کیا لکھا آپ نے ایمن؟ میم نیٹ ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی سمجھ نہیں آئی بات چیت. کس بات کی ایمن؟ ایمن کس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ٹیسٹ کی ٹائمنگ ٹیسٹ میں نے کہا کہ میں آج شام کو لوگوں کو گوگل پہ اپلوڈ کر دوں گی یا پھر کل بھی کر دوں گی کیونکہ کل میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ نہیں ہے نا تو میں آپ لوگوں کو یہ کوئی لیکچر نہیں ہے تو کل بھی میں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اپلوڈ کر دوں. وہ تو یہ ایک سپریٹ بات ہے کہ ہم ٹیسٹ کسی بھی ٹائم پہ مین کے آؤٹ آف کلاس ٹائم کے بھی ہم رکھ دیا کریں گے. تو جسٹ میں نے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے آپ لوگوں کی تیاری کروانی ہے کہ آپ لوگوں کا کتنا پریپیئر آپ لوگ کر رہے ہیں. تو جب میں چیک کروں گی تو مجھے اسی ٹائم میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے لیکن فرسٹ آف آل ہماری ڈیورنگ 3 ہی تو صرف لیکچر ہیں اور میری کوشش ہے کہ ہم جتنا بھی جو سلیبس ہے نا اس کے اندر جو آپ لوگوں کو پریزنٹیشن تھی جو نہیں ہو سکی تو ڈیفینیٹ ان کو ہمیں کور کرنا ہے کیونکہ اگر انہوں نے پریپیئر کر لی ہوں گی جن کی پریزنٹیشن ویل اینڈ گڈ باقی سب لوگوں کے پاس تو نہیں ہے نا وہ. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو اپنے سلیبس کو. یہ میں نے پک بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دی. دیکھ لو اس میں سے ٹاپکس اچھے سے ڈھونڈ لینا اور مجھے جو ہے وہ کل تک بتا دیں کہ اگر کوئی اس میں سے ٹاپک نہیں ملا تاکہ ہم نیکسٹ میں وہ پریپیئر کر سکیں. آپ لوگ نا پریزنٹ نہیں بولیں آپ لوگ ابھی ٹائم ہے ہمارا آپ لوگ اس کو ریڈنگ دو ساتھ فرسٹ سے لے کر اینڈ پیج تک. اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی میں ویٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے
جی پڑھا آپ لوگوں نے کہ نہیں پڑھا؟ سب لوگ 2 بجے آن لائن ہو جانا. یہ عبد الرحمن آج کل کہاں گیا ہوا؟ یہ کیوں نہیں آن لائن ہوتا؟ اوکے بچوں، ٹیک کیئر. 2 بجے تک کے لیے. اور یہ پک دیکھی ہے آپ لوگوں نے جو میں نے گروپ میں سینڈ کی ہے؟